kinaletaka sikitiko na uchungu. Hata kama tunajua sema tuko na imani kwa Mungu, hata kama tunajua sema yule mtu mwenye anafariki, yule marehemu iko mikono ya Mungu, atenda mikono ya Mungu, atapokelewa na Mungu, kifo yote inaleta uchungu. Kifo inaleta uchungu na sikitiko, kwa sababu yule ndugu yetu anayetuacha hatutamwona tena na macho yetu ya kimutu, hatutachungulia naye tena, hatutasikia tena sauti yake. Kifo inaleta uchungu kama tunaona kama yule marehemu anaacha watoto, anako tena. Hata kama tunajua kama baya watoto walibakia, familia, jamaa ile bakia itababeba, ibapanda charge fulani, atabeba mtoto fulani, ule anabeba mtoto fulani, atamsaidia, mtoto atakomea, atafunga masomo, vyote. Lakini tunajua vile tunasemaka, asema mtoto na mama yake. Na mama yake anako atolu mwingine tamchunga ndio ana mama yake. Ni ile inaleta uchungu, ile separation na yule marehemu ndio inaleta uchungu, vile tu ameona tena ndio ile inaleta uchungu. Lakini uchungu yetu na sikitiko yetu haipaswi kuwa sawa ya wapagani. Wapagani ana matumaini, mpagani ana matumaini. Mpagani yeye anawazia kama mtu anakufa uzima unaisha, vyake vyote vinamalizika, vinaishia pale. Sisi tuko na ile matumaini kwa Mungu, kwa Kristo, tuko na matumaini. Tunajua kama Kristo alikufa na alifufuka, na wote wenye kuishi na kufa katika Kristo watafufuka, kwa vile Bwana Yesu alifufuka, nao vile watafufuka na kuingia katika furaha ya milele. Katika somo la kwanza tunasikia katika kitabu ya hekima, kitabu ya sagesse, mwandishi wa hii kitabu anasema Mungu hakuumba kifo. Mungu hakuumba mtu juu afe. Mungu aliumba mtu ili apate kuishi milele, apate kuishi katika heri, katika furaha. Ndio mawazo ya Mungu. Kumbe kama kifo kinaingia mdunia, watu wanaanza kufa, ni kosa ya shetani. Shetani ndio anakuja kuleta kifo hapa pa dunia. Alafu tunapaswa kujiuliza ni kifo gani? Ni kifo gani ile mwandishi anaanza kusemea? Eske alisemea juu ya kifo ya mwili? Hizo naka batu biko kumorge, kila siku batu biko kumorge, watu wanakufa. Ile kifo? Hapana. Bwana Yesu, mwandishi wa somo la kwanza, anasemea kifo kia roho. Hasemei kifo kia mwili, hapana. Anafanya diferensa kifo kia mwili na kifo kia roho. Asa Mungu akumba mtu juu afe kwa roho. Kusema apotee milele. Kufa kwa roho ni zambi. Zambi ndio inatupeleka kifo ya roho. Mtu anakufa kwa roho, kusema mtu yuko katika hali ya zambi, anapoteza maisha yake yote, hata hana na ile espoir ya kusema anaweza kuendelea kuishi kisha kifo cha hapa dunia. Hiyo kifo ya roho.
Na uharibifu wa mtu hayo kifo ya mwili, hapana. Uharibifu wa mtu ni kifo cha roho. Kama mtu anakufa kwa roho, mtu anapoteza roho yake, ndio anakufa lote. Huyo ndio uharibifu wa mtu. Kifo cha mwili, kifo tunaonaka, kifo ya marehemu ani, ile kifo kinaandikwa katika njia ya ufufuko. Kinaandikwa katika njia ya ufufuko. Sawa vile Bwana Yesu alikufa, anafufuka, na wale wenye kufa pamoja na Bwana Yesu, hata kama alikufa kwa mwili, batafufuka vile vile Bwana Yesu alifufuka. Ile ndio imani yetu. Ile ndio imani yetu. Donc, kumbe tunapaswa kuogopa kifo ya mwili. Mtu anakufa baada ya kumzika, anakufa mwili. Tunaogopa, tunasikia boka ya ile kifo. Hapa ile kifo inaandikiwa, iko munjia ya ufufuko. Sisi wakati tunaishi hapa dunia, tunajikaza kama tunasema tuko Bakristo, tunajikaza kuishi, kutenda mema, kufanya matendo mema, kusaidia watu. Juu ya nini? Juu tunatumainia kama mwisho wa maisha yetu Mungu atatupatia tuzo, ili matendo yetu mema atatuingiza katika furaha ya milele. Na kwa kuingia katika tuzo ya milele, kuingia katika ile furaha ya milele, inafaa kufa. Hawezi kuingia katika furaha ya milele kama uko mzima hivi. Inafaa bila kufa ndio uingie. Kifo hakipaswi kutupatia boka. Kifo cha mwili ndio njia ya kwenda kwa Mungu. Kifo ni mlango wa mbingu. Ni mlango wa kutufungulia ili tupate kuingia katika furaha ya milele. Dada Ani katika maisha yake alimtafuta Mungu, alimjua Mungu, alimkaribia Mungu, alijikaza kuishi naye pamoja. Sawa vile sisi wote tunajikaza kuishi sawa watoto wa Mungu, sawa Wakristo. Tukikataa dhambi, tukiepuka dhambi. Na yeye vile vile aliishi vile sawa mtoto wa Mungu. Kumbe tutamwombea wa Mungu. Tumwombea wa Mungu vile aliungana na Mungu katika maisha yake, aungane na Kristo vile vile katika ufufuko wake, kwa sababu alikuwa alibakia mwaminifu kwa Mungu katika maisha yake hapa duniani. Kuwa mwaminifu kwa Mungu hapa dunia maana yake nini? Maana yake kujua sema hii maisha ya hapa dunia iko nayo ni maisha ya kupita. Bakia mwaminifu wa Mungu ni kujua sema hii maisha iko inapita, itapita siku moja. Tunaweza kupata vitu, tunaweza kupata mali, tunaweza kufanya, lakini siku ya kufa hatutabeba mali yetu, hatutabeba vitu vyetu, vyote vitabakia. Juu tunajua sema vitu vyote ni vya kubakia, ni vya kupita. Kubakia mwaminifu kwa Mungu ni kujua kurelativize vitu. Kurelativize vitu kwa dunia. Mungu peke yake ndio hatuwezi kumrelativize. Mungu yeye anabakia absolu. Peke yake Mungu absolu. Ni vitu vingi vyote ni vya dunia, ni vya kupita. Mungu alitupatia hivi vitu vyote, aliumba vitu vyote ipate kutusaidia katika maisha yetu ya hapa dunia, lakini vitabakia.
vitapita. Kubakia mwaminifu wa Mungu ni kujua kumwegemea Mungu, kumwegemea Mungu, kuweka maisha yetu yote kwa mikono ya Mungu. Ni kweli hapa kwa dunia tuko watu wadhaifu, wakosefu, tuko na malazima mingi, lazima ya vitu vingi, kuna lazima ya fedha, kuna lazima ya mali, kuna lazima ya mapenzi, kuna lazima ya vitu vingi. Tujue lakini kama vile vyote vya kupita ya lazima ni kumwegemea Mungu, kwa maisha yetu yote mikono ya Mungu. Na ile kama tukiishi vile katika mikono ya Mungu, tutakuwa siri ya kusema siku moja tutafufuka na Mungu na kuishi naye siku zote katika furaha milele. Katika Injili tunasikia Injili ya Yohane, Bwana Yesu anawaambia wafuasi wake, anawaambia mimi simiti tena, nasema mko watumishi. Simiti tena nasema mko ba travailleurs, ba esclaves, wafanya kazi. Mimi nasema mko barafiki. Mko barafiki yangu kwa sababu ile yote yenyewe Mungu Baba aliniambia, ile yote yenyewe nilisikia, ile yote niliona, yote ile mimi nilipatia na moyo. Nimeeleza na nimeambia hayo, nimejulisha yote, ndio kuwa rafiki wa Mungu. Wafasi ni warafiki wa Bwana Yesu kwa sababu vyote vile alipata kwa Mungu, kwa Baba yake aliwaambia. Na ni vitu aliwaambia, ni sekre ya Mungu. Sekre ya Mungu ni mapendo, ni sekre ya mapendo. Mungu anawaambia sema, Bwana Yesu anawaambia sema, Mungu ni mapendo. Mumpende Mungu katika maisha yenu yote, kwa nguvu yenu yote, kwa moyo wenu wote, kwa akili yenu yote, mawazo yenu yote, mpende Mungu. Na mumpende mtu mwenzenu, mpende jirani wenu vile mnajipenda nyinyi wenyewe. Ile ndio amri ya Mungu, ile ndio sekre ile Bwana Yesu aliwapatia wa mitume wake, aliwapatia wafuasi wake. Ile maneno yote Bwana Yesu aliwaambia wafuasi wake, anatembea sisi leo. Na nyinyi wote wote tena mko batumishi, mko batravailleur wangu, mko bakazi, mko ndio mko rafiki yangu. Ni wote mlikuwa rafiki yangu kwa sababu yote ile mlipata kwa Baba yangu, yote ile mimi nimeonyesha na moyo, ile mjue, ile mupate kumfuata Mungu. Sisi wote kama tunakuwa rafiki wa Mungu, vishi sawa rafiki wa Mungu, jembe sawa rafiki wa Mungu. Na tunajua kama rafiki ni yule mwenyewe tunaonana naye, au tunamwita ni rafiki yangu sana, lakini amonana naye, amsubiri naye, amsikiliza naye. Sasa rafiki ni rafiki wa namna gani? Rafiki ni yule mwenyewe mnaonana, yule mwenyewe mnasumbulia naye, yule mwenyewe mwajikotoaye, yule ndio rafiki yako. Na kama Bwana Yesu anatembea kama sisi tuko rafiki wake, rafiki wa Bwana Yesu, tunapaswa kujua kumkaribia Bwana Yesu, tunapaswa kujua kusumbulia Bwana Yesu, tunapaswa kujua kumtolea mawazo yetu, na ili yote ni katika sala. Rafiki wa Yesu ndilo mwenyewe kunaingia kontakti ya Bwana Yesu katika sala. Kumbe tuwe watu wa sala, kwa sababu sala ndio ile inatupatia nguvu ya Mungu.
Sala ndio inatupatia nguvu ya Mungu na uwezo wa Mungu wa kuweza kufukuza ubaya, kufukuza giza, kufukuza mwovu, kufukuza shetani ndani ya maisha yetu. Kama tuwe naungana na Bwana wetu Yesu Kristo siku yote katika sala, tutapata ile nguvu ya kuweza kushinda shetani, ya kushinda mwovu. Somo la kwanza natambia kama Mungu akumba mtu jua kifo, Mungu akumba kifo. Kifo yatoka kwa shetani. Kama tuko watu wa sala, tutashinda ile, tutamshinda ule shetani. Tutafukuza ile kifo kutoka kwa shetani. Tutashinda dhambi. Sababu dhambi ndio ile iliyotupeleka katika ile kufa. Tumwombee basi marehemu Ani kwa Mungu ili Mungu ampatie pumziko la milele. Tulimupenda wakati alikuwa mzima, tulimsaidia wakati alikuwa mzima, tufanya yote juu kusema wamtunze, kwa sababu tulipenda aendelee kuishi hapa pa dunia. Sababu tujitolee juu kusema jamaa lijitolea juu kusema apate uzima apone, lakini wakati wake unaenea, kumbe haiko sisi wakuwa na ile maremora kusema sangi nikosa yetu sangi kufanya yote ile pesa kufanya juu apone tubaki mzima, ndio maremora. Ni wakati wake ulienea. Kila mtu kina wakati wake wa kuenea. Hatujue siku tutaacha dunia hii, hatujue siku tutakufa, na hatujue namna gani tutakufa. Kumbe lazima ni kuwa tayari, kujitayarisha, tuwe tayari siku zote, na tutakuwa tayari siku zote kama tuko watu wa sala. Nisema mbele, kama tuko watu wa sala tutakuwa tayari siku zote. Kifo kifika asubuhi, kifika magharibi, kifika midi, kifika asubuhi, saa yote, kifika maksida, ikifika ninalala, mimi niko tayari kuweza kumpokea Mungu, kuweza kumpokea Kristo, kuweza kuungana na Kristo na kupata uzima wa milele. Donc, kumbe tutamwombea marehemu, Mungu ampokee kwake, ampatie pumziko ya milele. Tuombee jamaa ya marehemu ili Mungu awatulize, awapatie nguvu katika hii magumu. So mara mingi wakati magumu watu wanaenda kujiuliza, kwa maana kufa kijana hivi, kusema kifo kinatokea wapi? Baada kujiuliza, ndio wakati wake ulienea wakati wa dunia. Mungu atupatie ile neema jamaa hii nguvu ya kuweza kupokea ili yote inayowafikia katika imani. Tukumbuke kama yeye anatutangulia. Siku moja na sisi tutamfuata, tutaenda kukutana naye. Tujiombee basi na sisi wenyewe, sisi wote wenye kufika katika kilio hii, ili Mungu atupatie nguvu, tusiregee katika imani yetu, tusiregee katika imani kusema jua nyinyi basi bifo mpaka jamaa yetu siku yetu bifo, siku yetu bifo. Nilijua nini? Mungu atuachilia, Mungu atupende, malgré imani yetu, bali kujitolea kwetu. Mungu atupatie nguvu, tusimame katika imani malgré majaribu yote ya dunia, majaribu ya dunia. Mungu atupatie nguvu, tubakie siku zote wima katika imani kwa Mungu. Amen.
Ndugu wapenzi, tusimame tumwombe Mungu Baba Mwenyezi aliyemfufua Kristo mwana wake katika wafu, awapatie wote wazima na wafu wokovu wake. Tumwombe Bwana. Akubali kumhurumia marehemu dada yetu Ani aliyepewa zamani katika ubatizo uzima wa roho na kumsharikisha uzima wa milele pamoja na watakatifu wake. Tumombe Bwana. Ili Mungu akubali kumfufua siku ya mwisho ndugu marehemu Ani aliyelishwa mwili wa Kristo, mkate wa uzima wa milele. Tumombe Bwana. Akubali kuwapatia marehemu ndugu zetu na wote waliotutendea mema tuzo na matendo yao mema. Tumombe Bwana. Akubali kuwasaidia na kuwatuliza ndugu wa jamaa wanaomlilia marehemu huyo. Tumombe Bwana. Ili Mungu akubali kuwakusanya katika ufalme wake mtukufu wale wote waliokutana hapa kwa imani na ibada. Tumombe Bwana. Tuombe. E Bwana, tunakuomba sala za waamini wako ziwafaa watumishi wako waliofariki dunia, uwaondolee dhambi zao zote na kuwapatia wokovu wako wa milele. Tunakuomba wewe unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
Tusali ndugu, ili sadaka yetu impendeze Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunapokea sadaka kwa sifa na utukufu kwa jina lako, kwa mafaa yetu na Eklesia yako. Bwana, tunakutolea sadaka hii kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Ani Mwangala. Tunakuomba kwa upole wako umfanyie huyo aliyemwaminia mwana wako kuwa Mwokozi mwema, amkute sasa kama mwamuzi mwenye huruma, yeye anaishi kutawala milele na milele. Amen. Bwana awe naye. Shukuru Bwana Mungu wetu. Kweli yafaa na ni haki, yatupasa weza wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Yeye mmoja alikubali kufa tusipotee sisi wote.
kweli mmoja alikubali kufa tupate sisi wote kuishi kwako milele. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na kundi la malaika wenye heri twaungama utukufu wako tukiimba kwa furaha. Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba takase matoleo haya, baraka ya Roho yako yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hiki mwili wangu utolewa kwa ajili yenu na kwa ajili ya watu kwa dhambi. Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu, kwa ajili ya watu, kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani. Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufua kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba, tunakusihi, ili tukipokea mwili na damu ya Kristo
tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklezia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo, pamoja na Papa wetu Francois na askofu wetu Fulgence na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklezia. Umkumbuke mtumishi wako uliyemuita kwako, dada yetu Ani, atoke katika dunia hii. Umfanizie yeye aliyeungana na mwana wako, akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mume wake wa usafi bora, na mitume na watakatifu wote, na wenye heri wafia dini, Anuarite na Bakanja, waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake tusali kama vile tulivyoagizwa mkombozi na kufundishwa na Bwana. Tunasubutu kusema: Baba yetu, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu. E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangoja kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu Yesu Mwokozi wetu. Kwa imani wako ufalme, uwezo na utukufu milele. E Bwana wetu Yesu Kristu, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na utawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote. Ndugu zangu katika mapendo ya Kristo, mupeane amani. Mungu
Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karama ya Bwana. Ndiye mwana-kondoo wa Mungu, ndiye anayeondoa dhambi za dunia. Mwili na damu ya Kristo tulinde kwa uzima wa milele. Yes.
Tuombe. E Mungu, mwana wako ametuachia chakula cha njiani katika sakramenta ya mwili wake. Tunakuomba umfanyishie dada yetu Ani aweze kwa nguvu ya Ukaristia huo kuifikia karamu ya milele ya Kristo, yeye anaishi na kutawala nawe milele na milele. Monseigneur le vicaire général, Monsieur l'abbé vicaire forain du vicariat forain Centre-Ville, Lubumbashi, révérends abbés, wababa, wamama, ndugu wapenzi, pole sana. Mbele ya kumaliza na kuagana na dada yetu, tunawaalika wanachama kama kuna neno kidogo wapite, na tutapata sisi wote kuwasikiliza. Karibu. Amani, mbele ya sauti utasema napenda kupatia mtoto wangu Fiu akiwa wa kwanza aseme sauti, kalaki mamake ndio niseme. Amjambo. En premier, je remercie l'Éternel et à travers aussi son serviteur, le Père, qui a conduit ce service. Nous sommes ici pour célébrer et reconnaître la vie de ma très chère maman biologique, right? Et si le Père peut permettre, je peux me déplacer, right? Ok. Ma maman, elle n'a pas toujours été dans le formel, n'est-ce pas? Elle a toujours été elle. Anekalaka ye peke, ye ani kamukala mwangala. Voilà. Et ce qui est très important, c'est de reconnaître d'où nous venons. Aujourd'hui, je vois beaucoup de visages qui sont peut-être fiers de ce que vous voyez devant vous, mais c'est parce que je suis venue de quelque part, right? Et je suis venue, en anglais on dit du womb, du ventre de Annie Kamukala Mwangala de la famille Samoa, ici représentée par mon oncle Claude Mwangala et toute la famille qui est là. Elle est là, nous célébrons, et je vois aussi le docteur Moning qui est là. Toute la famille est rassemblée, mais nous sommes là, nous regardons les bienfaits de ma maman. Elle a été une femme forte. Elle est née le 5 décembre 1972. Elle était très jeune quand elle m'a eu. So, vous pouvez tous vous imaginer dans la communauté africaine tout ce qui pouvait arriver. Mais si je suis là, c'est parce qu'elle a été. Et si elle a été, c'est parce que ses parents ont été là.
mes grands-parents qui m'ont élevé. Aujourd'hui, c'est une responsabilité de se tenir devant vous et d'avoir un mot à dire pour ma maman. Et le truc est que je ne peux pas être pressée. Et je ne suis pas là à dire quelque chose pour plaire à quelqu'un. Ça doit nous interpeller que quand quelqu'un part, ça nous interpelle de notre vie. Où est-ce que nous allons? Où est-ce qu'on a été? Et qu'est-ce qu'on doit réparer afin d'être très humain? La chose que je peux demander à tout le monde, toi tu es très spirituel, mais qu'on soit très humain. On prie beaucoup, mais ça ne se montre pas dans nos œuvres, ça ne se montre pas dans ce qu'on fait. Nous voyons la sorcellerie partout, mais nous ne voyons pas l'humanisme. L'humanisme, c'est ce que nous sommes. Si on a pu se rassembler aujourd'hui, faisons un effort de se rassembler un autre jour pour juste célébrer une vie quelconque qui est encore en vie. J'ai mes frères qui sont en Afrique du Sud, Dominique et Claude Kazadi. Et ce que Dominique m'a dit, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu as quelque chose à dire, parce que j'aurais un mot à dire aux funérailles de notre très chère maman. Et il me dit, she will never be forgotten, elle ne sera jamais oubliée. Une chose que nous tous on peut attester aujourd'hui quand on voit ma maman, que j'appelle aussi grande sœur, ma maman jeune, c'est que aricheke shako mutu wote kwapa mwenye alikuwa pembeni yake awene kwa pembeni yake kama uyachekako. Malgré tout ce qui peut se passer, alikuwa na ile roho ya kuchekesha, atakuchekesha, atakufurahisha. Me tuangalie sasa maisha yetu, environnement yetu. Haina paka mtu anakufa njo tunachangana. Haina paka kuchangana paka mkirio. J'ai des cousins, des grands cousins, des petits cousins, des nièces, des neveux. Et qu'est-ce qu'on fait de cela? Et je remercie beaucoup le commandant Venance d'être là et de me donner cette parole. Mais commandant Venance, ce que je peux vous dire en tant que grand frère, mushichunge paka shiba toto tukuye kwenu, mukuye pe kwetu. Pale tunafanya kosa, rassemblez-nous. On vous doit beaucoup de respect. Et là, vous représentez tous nos aînés. Et on est là à célébrer la vie de Annie Kamukala. Elle a arrangé sa vie avant de partir. La Rose peut témoigner. Elle a arrangé sa vie de sa façon. Et nous, comment est-ce que nous arrangeons nos vies de notre façon? En premier lieu, de tous ceux qui nous regardent, de tous ceux qui sont autour de nous. Comment est-ce que nous arrangeons notre vie? Parce que nous ne pouvons dire, même la Bible dit que vous ne pouvez pas aimer Dieu que vous ne voyez pas. Mais vous n'aimez pas votre prochain qui est à côté de vous. Alors que ça puisse être une interpellation pour nous tous. Le grand-père Samoa, Sanji Mangala, il a réuni tout le monde. Et aujourd'hui, je suis fière qu'il y a beaucoup de nous qui a pris cette identité de Samoa. Mais ce nom de Samoa, c'est une très grande responsabilité. Ce nom de Mangala, c'est une très grande responsabilité. Et devant Dieu, je demande pardon de tous mes offenses. Et cela ne veut pas dire que je ne veux plus les commettre. Je les commettrai encore et encore. Mais au moins que ma part soit vue.
Et je reste ouvert au nom de toute la famille, de voir où est-ce qu'on peut arranger et qu'est-ce qu'on peut faire. Et nous célébrons ma maman. Et je pense que la façon dont elle aimerait qu'on puisse la reconnaître, Nimufura. Malgré que Tunari, il y a quelque chose qui manque. Mais elle aimerait que tout me connaître, Mufura, que tout me remember. En tout cas, mon grand Fura. So, merci pour tous vos supports, vos supports. I'm very thankful. And to Dominique and Claude, I'm here to take my responsibility as a big sister. And I love you, and let's see what God's going to do. Monseigneur le vicaire général, veuillez transmettre les remerciements à Monseigneur l'archevêque Fulgence. Il était au courant le même jour et aujourd'hui il ne savait pas que c'était la messe d'enterrement. Transmettez les remerciements à Monseigneur Richard Kazadi qui a passé toute la journée d'hier avec nous et à Monseigneur Gaston. Je dis sincèrement à vous, Monseigneur le vicaire général, un grand merci d'avoir enterré presque tous les membres de ma famille, à commencer par mon père et tout le monde. Merci à l'abbé, révérend l'abbé, curé de cette paroisse, d'accepter qu'on célèbre la messe dans cette paroisse, là où on a enterré tous les membres de ma famille. Merci à son vicaire. Merci à l'abbé Kalenga, curé doyen de la cathédrale, et notre vraiment ami de la famille. Merci au curé de Saint-Benoît qui était venu. Merci à vous tous les amis de CDAC, les papas de Joseph et tous les amis et membres de la famille. D'une manière particulière, j'ai dit merci au colonel qui vient de sortir. Merci à l'ami Joseph. Actuellement, il est au Parlement, là on doit enterrer 12 personnes. Il y a des problèmes encore au Parlement, il ne sont pas encore même parti. Lui m'a accompagné. Il est mon secrétaire de COSIMA. Il est en même temps l'actuel secrétaire général adjoint de la CDAC. Je vous dis, Joseph, merci beaucoup. Un grand merci à l'abbé, au père Raphaël, pour son amour. C'est lui qui nous a donné cette messe passe dans toutes les radios et beaucoup de nos frères et sœurs sont à l'étranger qui voulaient venir. Grâce à vous, Père, ils vont suivre la UTB. Merci, Père Alpha, pour cet amour. Chers amis, l'ami Amni Moukala Mwangal, il est né le 5-12-1972. Il vient de mourir à 52 ans, fils de Mwangala et de Kaj, tous décédés. Elle est la 7e de la famille. Elle vient de laisser 3 enfants, tous ne sont pas ici. En Afrique ici, vous voyez celle qui vient de... Tunashukuru kwa ajili ya neema yake iliyomjalia mtu wako huyu katika maisha yake hapa duniani. Neema hayo ilikuwa kwetu alama za uwepo wako na za ushirika wa karibu katika Kristo. Basi Bwana, kwa yako usikilize sala yetu. Mfungulie mtumishi wako
milango ya mbinguni. Nasi tunaobaki huku tulizane kwa maneno ya amani ya imani mpaka tutakapokutana wote katika Kristo na kukaa milele karibu nawe pamoja na dada yetu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Amen.